Tanan nga players, Leo ko pa to nga. Thank you, thank you. Our second game for the night, Chakas Grooters versus Trollers, the Legends of the Sea. Milo lang nang gawin ka, diba? Imo yung Milo, yung amo niya. Kape ko dyan. Tanong ang balaya, kadamdam mo, Milo. Milo lang kung napili ko, Milo lang ba? Ari na sila, ay. Damo sila yung. Red, let's go! Shout out na sa aton mga live audiences. Shout out, shout out, shout out. Shout out sa amon nga announcer, galing nga gwapo. Jay Cuenca na. Salamat. Okay, back into the ball game. First quarter. Good luck mga idol from Robert Calhi Gamela. Shout out boss, may gabi. Ang pang idol, Takas Grooters versus Trollers. Shout out da kay Grace Manaay. Shout out sa akon. Tom Ken Samper, good evening. Oy, boss, may ampang ta. Dapat ara agad. Ara si Kim din yun. Difference mo. Away si Coach. Oy, si coach nila. Basta kabataan, pero sa na ba isa? Ano na tapos sa first game, daog ang punong Gary's. First five. Shout out ang balakim, katanaw ko. Din si Kim. Kim, katanaw ko na si Kim Ibanez. Kim Ibanez. Galanta ako na si Liza Marie Verbo. Ay, ala. Para sa akin tao. Oo, galanta sa. Ara. Shout out ko na. Tumusunod. Second quarter siya ako na masulod. Shout out kay Ref Haji. Basi matulog niya ang pito. Maigo naman kung di ka na. Mailang ba ako na akong cellphone? Number 2, 20, Uniform? 16, 8. Uy, sa uniform, si 27. Pero oh, puti. Ha? No, 27 na. Ay, sorry. Ball for Trollers! Wala, awas. Diba laba nga bata, oh. Ano ba ito eh? Sure. Sure, ito yan! Wow! Hi, kaluyan. Wala nang ulan. Salamat. Sa tall. 15. Shout out Warren Parr. Shout out Madam Brian Madelo. Kag sa tanan nga players and trollers from Brent John. Shout out Madam. Shout out kay Kevin Poblacion. May gabi da sa tanan nga galantaw. Please like and share sa aton nga game para damo pagid naman kalantaw. Thank you, thank you, thank you. Kung makasend stars ka mo, madamo gid nga salamat. Basta may mga libre ka mo na stars. Bullet pass again for Trollers. 2-0 ang score. 2-0. Wow, for Trollers to the Ingatrix. Up. Up. Shout out kay Cedric Ibanez. Haling kay Princess Andrada Amador. Shout out kay Jasmine Marie. Haling kay Jodas Pactal.
Shout out David Pusin, shout out. Please like and share sa aton nga video. Thank you, thank you, thank you. Rebound! Steal by Trollers. Donaire na trap and steal. Ang pasa sa kontra, out of bounds. 9 minutes and 4 seconds. Brad John, may pa-shout out ka na nga nabalaan. From K. Beliaza. Please like and share sa aton nga video. Ball para sa Takas Grooters. Ibanez basket. Wallace dos. Nice pass. Basket. 4-2 para sa Trollers. Number 25 on the attack. Up. Basket. May foul? Ano to, rep? May pito, ah. Ay, out of bounds. Shout out madam kay Richmer nombre kondisyon gina kay nang butong na asa kag nang talaba kami nga duba. Wow. Sana all from Vicente Ganar may gabi. Ah! Out of bounds. Vicente Ganar na. Vicente Ganar, shout out nakaling kay Rolly Anayo. Ano naman pa? Wallace 4 ang score. Yes. Basket again for Grooters. Size 4 para sa Grooters. Trollers ball. Bublo for 3. Basket. 7-6 para sa Trollers. Ay, ngagin boy. Para naman! Basket for Bublo again. 9-6 ang score para sa Trollers. Ay! Hala, 3-pointers ba from Anna May Benjamin? Wala sa gihapon. Ball para sa Trollers. Pulito kadalas ang bola. Umatake! Lito, ay nagkakakigya na. Buot niya. Thank you guys sa tanan nga galanta sa aton live. Please like and share. Shout out Better Sweet. Shout out Lee and Grace. Asildohin, no? Thank you for tagging your friend. Thank you again. Rebound! Takas Grooters! Number 77. Na-steal! Sang Trollers. Better, thank you again. So, sa always pag-support. Bublo again for 3! Hoy, duwa ka mo! Mayong gabi man, madam. Malong na sa pagpauli. Karon, gabay pa. Hindi ka maulanan. Karon, ganit man. Sige lang, lapit lang ako din. Shout out Vicente Ganar. Thank you so much for watching. Please share nyo nga itong video. Para damo, pag ikaw makalanta. Basta may free stars ka mo. Ball para sa Takas Grooters. Ay! 9-6 ang score para sa Trollers. Shout out kay Cian Mark Otira. Shout out sa Team Trollers. Halika Rodel Makahig. Ball for Trollers sa gihapon. Basket. 11-6 na score para sa Trollers. Number 77 on the attack. Nice block. But there's a foul. Number 8. And 38 seconds remaining. First attempt, not
counted. 11-6 ang score. Thank you guys sa tanan ng galantaw. Thank you guys sa pag-share. Salamat guys. Hoy, gaano ka muna? Wala pa gani. Time out para sa Team Trollers. 11-7 ang score. 7-11. 7-11. Teka, kung di ka palapit ng managbaligya, ay damo, di tawo. Kayo, tala sa plaza. Coach niya, ha? Seven ang score para sa Trollers. Dam giveaways mo, baka makavel ko. Sa wala ko naka-intra, may pag Gcash ko, 100 Gcash para sa mapilian nga 15 ka-participants ang akon nga pag-giveaways para sa 15K followers. Thank you. 3 points more than Irish short. 5 minutes and 25 seconds remaining. Good evening, madam. Dali lang gida. Basta ako na eh. Ay, dapat ka shoe. Pa-shoutout po with Ray May Loyola. Halin kay John Mark Eren Merida. Shoutout kay Cedric Ibanez Daoga from Princess Andrada Amador. Shoutout kay Marquez Nagalagaw Subo from Martin Miguel Rizal. Shoutout Ron Bublo Mada. Shoutout. Ayos madam at ma-entry tada sa Gcash mo. Go. Entra na ka mo. I-subscribe nyo lang ako na YouTube. 3 seconds violation. Kabalo na ko sa mga 47 seconds. 4 minutes, 47 seconds remaining on the first quarter. Ang score 13-10 para sa Trollers. Hulito, tutunay rin. Paano? Ara sa post ko, nakapin post na naka-featured. Rebound for Trollers basket. 15-10 na score. Ara daw sa pin post ko, tanawan nyo lang. Vicente Ganar, sana all na mutong. From Robert Kawigamira. Basket again for Trollers. 15-12 na ang score. Shout out kay Nang J. Dam. Giselle Julito Saurang. Bublo for 3. Rebound for Julito. Basket. 17-12 para sa Trollers. Fritz for 3. Basket. Diri ka mas-score. Diri ka mas-score. Adlong nga da. Kita mo na diri nagtira. 15 pa lang. Wow, Diyos ko. Suli ka, suli. Sala na so. 17. 17. Oo. Oy. Sala. Kalaset. Sagay cellphone. Bebet na nawa. 17-15 ang score para sa Trollers. Rebound! Trollers ball! Nasia Santa Casa Rooters. Madaba shout out naman Triple J Mini Sound from Barangay Gimbalaon. Salamat gig. Shout out Alfred Yumabang. Shout out Triple J Mini Sounds. Shout out Animals Arian Cholo. Ogdas madama kaya nga mo scorer ka tanga. Wallace 17 na score. Wallace 17. Julito tumira basket. 19-17 para sa Trollers. Ball for and steal para sa Takas Rooters. And there's a foul.
waiting. Third personal foul, 13 foul. Wallace, 19 score. Unit and 13. Ball para sa Rollers. Wallace, 17 ang score. Thank you so much. Hashtag sa pamahaw nga, Lumi. Thank you. Time out for Grooters. May suit open kami motorcycle shop kasi pwede kami supported. Wag kita dyan. Tanga. Salasep. Tanga. Salamat kid hashtag sa pamahaw and also to Polongaris. 2 minutes remaining on our first quarter. Shout out sa Nono's Lawa. Ito sa akin na daw. Diyan magugtas, madama, kakutsi mo. 3 points para sa Takas Rooters. 22-19. Julito! The clock time. 10. 1 minute and 39. Shout out kay Nombre Sang Grooters, saling kay Abigail Mendoza. Trixie na upod mo mazo eh. 1 minute and 35. Iyak man na tingog. 1 minute and 29. 24-19 ang score. The clock 13. The clock 10. Time 1 minute and 10 seconds. Madam Sinoba si 19-24 para sa Takas Grooters. Out of bounds. 1 minute and 4. 19-24 ang score para sa Takas Grooters. 19-24. 1 minute remaining. 55. The clock 15. Out of bounds. 50 segundos. Taka Trollers ball. Urot ni 45. Julito. Kadalasang bola. Kapag tapasan. And the attack. Nice pass. Basket. 21-24 score. 30 seconds remaining. 30 seconds. 10. 9. Offensive foul. 18. Offensive foul. 18 seconds. 18 seconds remaining on the 10. first quarter. Mamba Black Motor Parts and Service located at Barangay Dos Hermanas, Talisay City. Promise madami yung change. 4. Yeah, madami yung change. All maniko. 1. Thank you. Sana na. Agad may free change oil ko pa. Free change oil, Dos Hermanas. Wise up. Dua na dapat. Shout out Mamba Black Motor Parts and Services located at Barangay Dos Hermanas, Talisay City. Sana na ma-open? Hindi kami away. Dapat ang mga staff. Dapat na. Sorry, libre ko nga change oil. Pero may minig din. Oil. Change oil naman ko. Bakit daw siya madamay sa pinso? Ayaw.
Para itong view. Wala ka layo. Uy, o nga, misi mo yata mo siya ko. And over first quarter, 21-24 Wala sarado. in favor of Chakas Grutter. Kalibot na ganyan alas 2 ang Kaon. Uy, sarado na ko. Tangat, wala sa Bonifacio ya. Play ball. Para si Pagkay. Coach Sang, o Takas. O, lima na, lima. Start na. Saan na ma-open? Kaya wag ka. Free change. O, hindi pa una. Ara ko na mamintin ko na. 18. Mga din 27. na Amo Grutters from Rizzo, Villa, Alba, and Genoa. 14. Shout out kay Rolly Man, salin kay Alfred Lumawag, Kagawad ng gabi. 11. Shout out kay Berjok sa Isabela, halin kay Anthony Van Ramos. Shout out coach, bagong abot. 21-24, second quarter na kita. Abansi ang Grutters and there's a steal. Ay! And steal again for Trollers. Ref, ginto hold yang refo. Ay! Nice. Go, go. Ngalaw, ginawa mo mo tiyo. Ngalaw, ginawa mo mo tiyo. Ay! Steal for Grutters. Maging. Nice pass! Basket! 23-24 score. Isa abanse. Santa Cruz Grutters. This is a do or die game. Ang magdaog, Magic 4. Madam, sino nagdaog sa Punong Garis versus hashtag Punong Garis? See you. Punong Garis, Magic 4. Traveler! Nabusogin ko subong nga gabi sa pamahaw. Kaya ano pa madunlan. May ano pati ka ulat to. Nachos. Basket to mo di kay yakay ni Mesko. Ano sa plaza? Gorgor. Shot clock. 10. 9. 8. 7. And steal. Hindi ko katimo ah. 8 minutes and 25. Go Team Trollers! Ayan kay Rachel Babera. Oh. Ay! Na, may patani ka steal ba? Traveling again! Time out! Time out! Time out for Takas Grutters. Score 23-24 isa abanse Santa Cruz Grutters. Asa? Baka naman. Mati pa lang. Next year maabo. Next year, marit. Lihog pa himos kay Trixie Mads pa dugang sa gahod, no? Gagad siya, no? Kagawad. Ay, October 9? Anong oras? Sa chair ko, di ba lalo? May panaran pa ako nasaga mo, alas 5. Multitasking ka na naman. Out of bounds. Ball para sa Trollers.
Shout out Madam Yeda. Galang tao subongga from Jing Ibanya. Shout out Madam Yeda. See you. Ay! Out of bounds. Nakaki, ano kami? Barabas. Ipos lang sa danay. 10% ka gag. Ay! Wala ka ba? Nice. Next pa din, may next pa na Diyos. Nakaon ko dito ang lumi. October 9, dam open. Mamba Black, may free change oil si Madam. Thank you. Stepping on the line. Ano oras ma-open ah? Shout out Kim Ibanez. Saan kay Angelo Calvo? Uy! Abansi na ang Trollers 25-24 for 3 short. Stepping pa sa same location lang Japon bus damang hampang hindi sa plaza tabuas. Ano yan? Ladong! Bato sa'yo! Wabula! Ibanez to Ibanez ba? Ibanez versus Ibanez. The clock 15. Elisan. Oh, Offensive offensive foul for number 22. Shout out John Lloyd, Madam nga ang bata ko natunda. From Jing Ibanez. Shout out to Ring Castiel Gelogo, Ralin kay Mayfaith Gelogo. Shout out that. Thank you everyone for watching our live coverage. Balik ang abanse sa takas, Gruders. Ngayon din ang sunod ah. Ano to natabo? Warning mo Number daw. ano? Awal na yung wifi. 27, number 34. Basta na yan. Warning ah. Kiss na, Naibe. Agag. Ang bench tali, huwag lang tinanong mo sulod para layo sa gamo. 27 kag 34, warning. Kalma. Si 34, di na. Atong tako, ang tawo. Ara si 34, dali lang. Elisan! Wala. Rebound, Dylan taga-under sa foul. Foul, number 34. Kalma lang, Billy. Dylan tagaan, gani man. First Intense personal game. foul. Do or die game nito. First team foul. Dylan tagaan on the free throw line. First attempt. Shot! Basket. Wallace, 26. 26 all. Wallace, 26. Shot! Basket. (27-26) balik ang abansi sa Trollers. 27-26. Second quarter, 5 minutes and 20 seconds remaining. The clock, 15. Twenty-seven, 28. Papa?
Balik ang abante sa Takas Strollers 27-28. Takas Strollers? Takas Grooters! Pasensya. Shout out sa taga-Andok sila. Yalis kay Hans. Boom, boom. Thank you kita sa pagtanaw. Salamat. Thank you. Ay! Offensive foul! Shout out sa ating mga live audience nga pero teka sadya. 27-28 ang score sa Avance. Santa Cas Grooters. Mabre ka score. Bako na pero sa mga. Ay! Dali lang! 30-27 na ang score. Defense from David Bryan. Ay na. 27-30 ang score. Ibanez for 3. Rebound 4. Elisan. There's a foul. Foul number 2. Shout out kay Gilogo, ang batang ama from that Alcantara. Timeout for Trollers. Watch out, random spotted photography master. Shout out kay Chunky Soy. Please like and share and follow random spotted photography. Sa aton mga local maniniyots, thank you. Ged sa tanan nga manangami nga mga pitik. Salamat. Please like and share random spotted photography. Shout out kay Beroy nga galantaw sa kilid from John Aliboso. Gadasig dalagan mo, Kim, basta makashoot ba? From Mark Lagwarte. Number 11. 27-32 para sa Takas Grooters. Galantagan on the attack! Basket! 29-32 ang score para sa Takas Grooters. Hindi ko anay magano mo yung singgit naman kung box. Ipasa-pasa nyo, bola-bola, pila ba ito repere, tawhay lang repere ba? 4-3 short, out of bounds. Dalagi ka mo yung kaldiro, buwas. Kaldiro, ganun sa club. Yeah. 3 minutes and 8 seconds. 29-32. Ano ganun kontra nila ba? City Hall? Ay, hindi na makikita. Hindi nga nyo. Nakakit mo? May mo, mga storya. Mga storya, kita mo. Kita mo, kita mo liga. Kung City Hall, lagali na sila out. Up! 3 seconds violation. Matante, wala ka mo. Nakanya lang matuto. Share mo lang yan. 29-32 ang score. Natuman kita nga, Domitrix makapapicture kay Don Balitor ba? Takas 10. Kay Lipay bata sa bungo. Ay! Foul number 18. Warning number 18. Warning. Basta hindi lang ko di amigo, ya ah. Warning.
Nakadala lang sila sa ila emosyon. Kenchin. Ay! Jump ball. Rotors ball. Rebound para sa Rollers. 29-32 ang score. Tatlo, abanse. Elisan short. Isa pa. Oh. 3 seconds. Time, 2 minutes and 8 seconds. 29-32 ang score. 2 minutes 8. Time remaining on the second quarter. Sadya kang pa. Uy, galayo ay. Score ba? Wow. Foul number 27. Hindi na man niya. First personal foul. Fourth team foul. Wala pa siyang dilaw. First. Last. Mga ito ni Sao. Kanan pa naman. Oo, ano eh. Comment rin ha. Basket. 29-34 score. 57. 157 remaining on our second quarter. 157. Hey! Nakordam din sa ilisan. Shout out kay Vicente ang Lonzo Ball kay Lopez. Silly Watt. Cut Rollers. Basket. 31-34. There's a foul. 31-34 score. Penalty. 2-2. Takas Grooters versus Strollers, the Emperors of the Sea. First attempt. 117. Basket. First one. Last. Second attempt. Wala. 31-35 ang score. 116. Uy! There's a foul. 34. Foul number 34. Second personal foul. 14 foul. 1 minute and 8 seconds. Elisan on the free throw line. First attempt. Basket. 32-35. Second attempt. Wala. Out of bounds. 32-35. Dog na lang ko dito. 1 minute and 5. Shout out Madam Team Trollers kasi ganyo kay mapalawod pa ta. From Leonard Baligwat, dali lang gil. Second quarter na. Uy! Ay! Ah! Basket, tumaawas pa. 45. 34-37. Shout out na kay Melmel Galantao from Jonas Pactao. Sino mga Melmel? 45 sa clock 14. 33 segundos. 33 segundos. Traveling. Kami violation. Ay! Galantagaan. Ay! Wala pa. 28. Shout out Madam from California. Haling kay Ronick Lakinia. Basket. Great scoreboard na nga position. Ay! Out of bounds. Spin. Pikan! 34-39, Madam. Leonard Fuentes. 8, 7, 6, 5, 4. There's a foul.
Penalty. Foul number Shout out Leonard Fuentes. May gabi kadula akong signalaw. Kay Gasen, gali si Kaiser video. Sungaw ba? Nice. Ito naman, oh. Sungaw. Hindi, nakapta ko diyo. End of our second quarter, 39-34 ang score. Ay, hindi ko na ma-zoom in, oh. Pinahulog ko lang din, ha? Hindi, nag-ano ako. Nag-next ano na ko. Samsung buy. Ulit na ko mo. Thirty-nine, 34 ang score. Ito, guys. Wala, ay wala. Hindi, oh. Dami yan, no, do? Hindi, pero ako. Balik ba ya? Number 2. Rich. Kasamo. Si Kim. Sa piyak ako bala. Magsa mo the bed. Man, ni si JR nga video call ni sayo. JR si Chip eh. Chip, leg. Ako da bayad. Sa utang mo, Chip, ha. Thank you so much. Play ball. Wala. Wala. Naglakat na to? Shout out kay Carlo Lupo Canillas pa double step back na to from Banban, Padua. 14-69. 0-9, number 2. Good. Puta, may sekretarya. Hindi sa makalog rin, siya na yung bukas ako. May kung tanduay, baklon kayo pisas, Trixie. May shooting? Third quarter. Ano shooting? 39-34 ang score. Sunday sa LA live naman, madam. Kung hindi ko pagkapo yun, damo ko booking. May booking ko aga, pangadaan. Uy, lapad. Sinangan, no? Andrino on the free throw line. First attempt, wala. Sinangan, eh? 7 seconds. Hindi, ano? 39-35. Abansi ang Takas, Reuters. Third quarter na. Go number 0 from Joseph Niel Franco. Salamat gid kay wala nagulan. Nice pass! 39-37. 39-37. Favorable. Yung spell ay pa ko tani. Tingwaan ko kung makahapit pa ko to. Kaya mag-invite din sa akong ma-opening ang motor shop po. May libreto ya bala yung may libreto ya bala yung change oil. Basket! 41-37. There's a foul. Mayo lang da nga lumpiga Sir Kalim Vale from Jonggi. Personal foul. Second personal foul. Sana ilang? Second team foul. Sulit. Sana ilang piningaw? Sa 9 ganay, sa 9. Dumingaw. Direk tama malay. Direk taligo, yun o. Direk taligo doon. Pumalay doon. Pumalay. Kamuda. Malay na eh. Ayok. Nakastress. 41-39 na score. Ay, 38. Gali. Paalala, mas nagigay. May kumukupot sa. Sino? Siya? Biyawan sa motor.
Third quarter na kita. Third quarter of the game. Steal for Trollers. Ay! Awas. Isa pa gid. Basket. There's a foul. Time out. Time out. Grooters. Brothers. Wallace 40-41 guys, sorry. 40-41 ang score. Isa avances Santa Cruz Grooters. Nag-shout out. Ambot din siya. Hindi kaya motor. Forty-one, 40 ang score. Gamay pa lang ganing score. 41-40. Damo bi wasi agi na ang ano kang ano no hashtag no. Ang tira ka hashtag no. Damo wasi no. Kamoy Ronel ah. Shoot! Ay, wala pa gid. Isa pa. Oy, 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 oy. Basket again for Andrino. Avance na ang Trollers. 41-42. Gawkas na si Coach. Third quarter of the game kita. Nabuyan! Ball for Trollers. Hey! Steal for Grooters. For 3. Trollers again. Uy! Ball para sa Trollers. Basket. 44-41 na bansinida ang Trollers. Uy! Koha! There's a foul. Basket. 43-41. 43-44 na scores. Bonus throw out of bounds. Uy! Sino playmaker nila? Ako mas sila shirt. Uy! Nice block for Trollers! Uy! Isa pa! And there's a foul! Tagalog pa lang coach ng Grooters. Yes. 14 foul. Grabe nga block. Bakit po ba? Trollers and 13. Puro volleyball player na ano. Shoot! First attempt! Wala. 44-43 ang score for Trollers, the Emperors of the Sea. Second attempt! Wala sa giyapon. Rebound for Koha. Oy! Steal! Uy! Di ko ilang post na bro. There's a foul. 7 minutes and 23. Ilan na time out namin? Isa. 43-46. Sa third namin, isa na lang sa third namin. Dua-dua taga court ko. Isa na na start sa court, dua. 43-47 na ang score para sa Trollers. Go Kim, masa Otaya buwas to duhida bira. From Gian Lim Padua to Koha to Ibanez to Canillas, number 9 for 3. Wala. Ato na kataway dali basket again. 49-43 na ang Trollers.
Avansi ang Trollers 49-43. Ay! Alalalalalalalala. Uy! Saba. Sa count 14. Oh? Foul. Foul. Andrino. Rino, number 7. First personal foul, Pinochet foul. Go, Kimi Banyas from Hams, 12A from Eli. Andy May Zombero. Ball para sa Rollers. Lalalala. Kapaged. Basket again para sa Rollers. 51-43 na score. Sa count 14. Kuha. Foul. 23. Last, first free. 44-51 first free throw basket for Koha. 44-51 second attempt. Rebound para sa Trollers. Para alon. Nan! Uy! There's a foul. Ay, out of bounds. Good evening, ano na quarter, third quarter. Good evening, Mr. Ian and Clarito. Mr. Hello Kitty, may gabi. Go, Kimi Banyas, ang kabataan mo diho from Mark Laguarte. Steal by at Troller. Ah, short! Oh, there's a foul. Foul, number 2. Oh no. Out ka na! 5 fouls, Kimi Banyas. 5. Ilan time pa? 5 minutes and 53. Puga, 5 minutes pa. Basket. 5 5:53. minutes and 53. Pwede mo na, 4 minutes. Yan, 4 Kami pagkaman nyo. Hoy! Hoy! Di ka ka picture! Away wa! Ay, photographer! Di ka ka picture! Ka-moment di sila wa! Gusto ko pagid ko na wala na ko. Nami, kasmile yo. Di ka ka picture man! Basket! Ala, wala na ko ha. Nami, punta na ito ga. Huwag ka propose mo. Wala yung meron. LGBT. Ay, bata na pa. Kuya, wala na ako yan. Basket again! Fourth! $44-55 na ang score. Basket! Kuya, may laro? Oh? Hindi ka, may laro? 46-57. Basket. 48-57. 5 minutes remaining. 5. Remaining time. 48-57. Pay po sa liyog si Rolly. Yan eh, yadam. Wala man na sad boy man na. Siya gala, wagaling. Wala ko na mahimot. 4 minutes and 50. 48-59 para sa Trollers. Sa count 15. Foul. Time out. Brothers. Si Ryan Montalve. Siya man naglawag, wala ta may mahimo. Lintek akong baboy ka pa. Time out for Trollers. 25. Apat lang. Way pa. May isa pa. One minutes and 41. Penalty.
Maglalabas na tulog ako din ha. Paalam buha sa classroom, ang prize mo came from Mark Laguarte. Graduate na siya. Kuha on the top. Ano ba, Paul? Penalty. Penalty. Ano pa? Penalty. Third personal foul. Time, 4 minutes and 30. Basket. 49-59 ang score para sa Trollers. Pa-shoutout po sa Bellino Family Idol number 16. Team Trollers. Alin kay Belly Joe Alayan Sevillano. 50-59 ang score for Trollers. Time, 4 minutes and 20. Tabla 14. The ball. Robert's ball. Jamal. Second motion, 69. Kuha, second motion siya. Second motion siya. Second motion ko ha. Number 69. Isa ko lang ha? Number 6. Okay. What name? Bulaw, jump ball. Dribble lang. Jump ball, dribble out. Shout out Danay Dam, kagwapo sa Konkono, hambal ni Rolly Haneo, halin kay Ryan Montalva. So, takas mo. Rebound para sa Trollers. Shot. Bagid. 1 minute and 55. 61-50. Steal for Trollers. Ah. 3 minutes and 48 seconds. $61.50 ang score para sa Trollers, the Emperors of the Sea. Sibeliano again on the attack! Din pasa kay... Nalipat. Andrino. Basket. 63-59 score. Still again. For Trollers basket. Diyan, Time out! Takas Grooters. Rotor. 65-50 na ang score. Three minutes and 26 seconds remaining. Uy, grabe, makabit pa sila. Noy, inaya lang, Noy! Noy, inaya lang sila, Noy! Third quarter of the game, third quarter. 50-65 para sa Trollers. Grooters ball. Error pa sila, oh.
gag! Out of bounds pa. 50-65 ang score for Trollers. Time remaining 3 minutes and 20 seconds. Nice pass! Ay, di po. Gana po yan. Apat na lang silang atakan. Uy! Single personal foul. First attempt, Koha on the free throw line, basket. Second attempt, basket again. 52-65. Time, 3 minutes. 3 minutes remaining time. 3 minutes remaining, third quarter of the game. The clock 14. 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5. basket for Andrino, 52-67. 2 minutes and 30 seconds remaining. 2 minutes and 30. Nice pass! Sherwin Trollers, wala kasunod ang number 30 ko. Basi fourth quarter from Richel Bavera. 52-69 na ang score. 52-69 para sa Trollers, third quarter of the game. Basket for Koha. Pika Pika Advertising, thank you. Get the bid. 54-69. Last 2 minutes. Last 2 minutes of the third The quarter. clock 14. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Oh! Ay. Amigo, ay sila. 1 minute and 44. Ay, amigo, ay sila. 1 minute and 44 seconds. Canillas, dadalas ang bola. Ayan, regulis si 1 Canillas. minute Canillas. and 35. 4-3! Wala. Where's the foul? Wow. Penalty. Penalty. 1 minute and 31. Second personal foul. 1 minute and 30 seconds remaining. Gelan Tagaan, number 25 on the free throw line. Basket. 70-54. Basket again. 71-54 para sa Trollers. 1 minute and 25. Out of bounds. Nice pass! Ay, grabe, kusog-kusog ba? Biyak-biyak ka. Ay, gulo. Dumadaan man. Hindi mo makakataw. 56-71 para sa Trollers. Pa-shoutout number 6 sa Team Grutter sa rin kay Angeline Tormo Jotay. Number 6, shoutout. Canillas, 1 number 9. minute and 15. 3 points! Wala! Out
out of bounds ball for 1 minute and 8 seconds. The clock 14. Trollers ball na easy basket Basket. para sa Trollers. 56-73. 55. Tuko. The clock 14. 45. Luchi. 35. Lusot yapon ba no? 30. 25. Easy basket. Again, ay wala pa. Isa pa. Oh, basket. 19. 15. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 5. And our third quarter, 56-77 ang score. Di po ka 21? Sino na? Sino na? Parang lang magtapos. Ay, tingala, kung may mga chocolate, kunod ano-ano, guys, mga lang pa. Ala, 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 ala. Ay, ang ano picture? Sabay, sabay! Ang ano picture mo, wala na. Choy wa. Ay, nako. Ay, kaya ka silpon sila yan. Wala ka, Berme. Play ball. Last quarter. Ginalan, kaya pa naman ang ano, ang live mo. Ang live mo pa naman ginalan pa. Ay, dalo pa talaga. Pang ano. Pa, may bab. Nangarap ako no ah. Talar ba? Dire ko ginsayaw. Mga pila ako no. Gusto mo, lataan. Tama ka? Talar yan eh. Madam, palibuto ang cam mo. Dali lang, dali lang. Before we start, oh. Okay, trying to reconnect na lang ko. Oy, 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 oy. Para na ako kayo na down. Oy! Uy, lo. Fourth quarter na kita. Ari ko, lang. Puro sa likod ko lang. I tried my best, Angeline. Nagatawa lang ako sila. Nagatawa. Nice defense para sa Trollers. Basket. Number 2. Shout out madam from Los Angeles, Villa Hergon, from Ryan Montalvo. Shout out Kim Ibanez, Team Gooders number 2 from Ellie May Sombero. Fouled out na sa... About. Kung ganun yung oras, nasit na yung oras. Ito na. Madam, buron ang cam. Masisay mo lang taguro buron, okay man dito. Oh, Diyos ko. Ay, kapa. Basket. Nice. 79-58 na score para sa Trollers sa Gayapon. There's a foul. Foul. 24. Basta, asiyaw, no? Pila na nasa man?
Uy, papay mo, nang cooks. Taas yan, oh. Go! Shout out sa pinakagwapo sa Pilipina, John Ives Gosa, former SK Kagawa, dali kay Melbourne. Okay, madam, salamat. Basta sa internet, gadula-dula ako. Foul. Outside. $58-79 ang score para sa Trollers. Hey! Foul number 24, Lisa. Second personal foul. Second team foul. Pakabakod lang na boy, pakabakod. Pakabakod lang. Foul ba? Basket again for Andrino. 81-58 na. The clock time. 9, 8. Uy, ang buti The clock 14. Gakas na res ka! Fourth quarter na. Basket! 9 minutes and 15. Shout out sa danceress sa Zone 7, Talisay, Kirijan Magdana, halin kay May Faith Galogo. Shot clock 16. 60-81 ang score para sa Trollers. 9 minutes and 43 seconds. The clock 14. 10, 9, 8, 7, 6. Ay! Basket. Foul, the Trollers. 62-81 ang score. Madam sino na daog. Kagina, first game, daog ang Puno Garis versus hashtag. 9 minutes and 28. One kayo. Wala na kayo, wala na doon. Uy, awan ka mo. Ikaw ang tuyaw, Trey. Sabi na, tuyaw ka gina na, tuyaw gina. Tuyaw gina. 62-81 ang score para sa Trollers fourth quarter of the game. Ay! Uy! Still para sa Grooters. Ibanez ng pasatsukan. Number 1 basket. I-zoom na camera. 9 minutes and 10. Six ka poste. Ambot sa imo. Shout out kay Ashley Nico. Go Grooters Lauta from Dance. Balugog. Time out! Trollers. Okay na po tayo. Out na, Trollers. Wala na tayo. Tubo ko po. Huwag sila yun. Hindi na sila yung mag-time out na. Yun. Watch na sila. 8:54. 8 minutes and 54 seconds. Ano?
Play ball. 68-81 para sa Trollers. Ay, 66-81, sorry. 66-81. Wala! Traveling violation. Uy, di pugo. 25. Foul. Number 24. Listen. Third personal foul. 13 foul. Third. Basket. 67-83. 67-83. And 17 seconds. Para sa Trollers sa gihapon. Second attempt, wala. Rebound for Elisan. The ball, 13. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, pass. 24-second shot clock violation. 67-83. Nice defense para sa Takas Grutters. Seven minutes and 14. 70-83. The clock is 15. Shout out kay Mayfaith Gelogo, former Sam. Santa Lisay, The clock 1998. 14. Tita ni Gelogo, alin kay Kiro John Magbano. Wow, alin. Sam. The clock 14. 13 na lang! Ten, 9, 8, 7, 6, 5, basket. 70-85 para sa Trollers. 75 in favor of the Trollers. The clock 14. Nice pass! Basket. Hindi po. Hindi po ka! Ay! Lagi, naman. Mabuang! Kumaskin ano yan na lang yung atira. Yung mo. 6 minutes and 35. The clock 15. 10, 9, 8, 7. Hey! Basket. 6 minutes and 5. Polo na lang! 87-77. Foul number 25.
Nombre. Palangok. Pulo na lang! Diyos ka! Ay! 6 minutes and 5. Sab, sab. 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 Shot clock 13. Pulo na lang. 77-87 ang score. Shot clock Hinablos ka na ng 3 10. points sa Gruters. Proud team, tama? 8, 7, 6, 5, 4. Bang! Elisan for 3, 77-90. Basket. Go for 2. 79-90 ang score. Dalaot ang Gruters. Five minutes and 15. 79-92. 5 minutes and 11. Uy! Oh! Basta. Wala na maging pictural na mo. Time out! Wala na maging pictural, no? Gatanga na lang sa nagkaroon. Tao na lang sa'yo bala. Alam mo, may pinakaan. Tingnan lusot ni Andre. Ang atugid yung isa. Eh, di puta. Ay, Mas kinano yan na lang yung pirada. Yung galus ka, sulod ang mula. Ginago. 5. Play ball. Isa natin mga tatro. Let's go natin. 5 minutes! 5 minutes! 5 minutes and 4 seconds. Oo, damas kinano niya na lang yung mga pagkiray. Kasi nulot. hindi ka alam mo lang. Swerte siya, no? Teka, pawitlog mo. Si Pilino. Ha? Wala, papi. Andrino on the free throw line. Basket. Pag ginagambal pa ko kagamay ka score sa nawablas. 95-79 na ang score. Idol Elisan number 24. Go Trollers. Haling kay Joven Borlas Ureshal. Oras na mo. Nawa sa pagid. Elisan number 24. Ma, yun ang pictures na. Pulo na lang ito kagina po. Basket. Shout out kay Kim Ibanez, Madam daw galuyero sa sumungaw. Fouled out sa Tatlong tres mo yun. Loud na yan. Shot clock 15. 81-97. 10, 9. Uy! Sab. No foul. Fourth personal foul. 14 foul. 4 minutes and 13. Apat na sinubra. Number 7 on the free throw line. Andrino, first attempt, wala. 4 minutes and 13. 81-97 for Trollers. Second attempt, wala. Rebound for Takas Gruters. Fritz. Foul. Sab. 14 foul lang. Resi naman. Sino foul? 25. 3 minutes and 58. Fourth personal foul. Fouled out sa madamo. O, ginto o. Dali na balagin na ba? O, fouled out sa. Foul.
Foul daw sa 25 again. foul daw sa third quarter. Fall down na. Fifth personal foul. Congratulations, number 25. Shout out that idea. Ay, shout out pa ba? First attempt. Crystal Lock. Sino po lag? Ang unang mo, hindi ba kayo mo? Ay, di na mo? Basket. 82-97. Oy! Sub. This, Play ball. this is a do or die game. Time ko na pa. Time. 3 minutes and 50. Ako na bola from Toto I Love. Toto I Love, bale. No 3 guys. minutes and 43. 3 minutes and 43 seconds. 82-97 para sa Rollers. Uy! Hey! Foul basket. Aralison, number 16. 3 minutes and 25. Shout out, Madam John Mark Samson from Magic Land. Daling kay Vincent Vince Salvadejaro. Shout out that. 84-97. Bonus throw for number 9. Rebound para sa Trollers. Up. Ay! Wala yung mag-picture. Wala lang. Nagjambol, gina. Ginsay, bulang. 3 minutes and 19 seconds. I love PLDT. Rebound for Trollers. Shout out kay Vince from Hacienda Pili, Madam. Calling kay John Mark Samson. Foul number 77, penalty. Penalty. Siyempre mo lang. 84-97. Andrino on the free throw line. Basket. na, kay Adrian, no, tuglaw. Nga, na yung tuglaw, nalas ball, bawal ito pa, no, 84-98. Second attempt, basket. 84-99. Shout out kay Richmer Nombre. Idol ko na siya. From Angelo Calvo. Uy! Still 2 minutes again. and 50. Oy, 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 oy. Nice pass. Basket. 101-84. Ay, shout out Joji. Ari ka digali. Yung dapat, maganda. Hindi siya sa kwa. Oy! Foul, Andrino. 3 points. Rollers. Second personal foul. 2 minutes and 28. Stop. Third person na si Rep. Both si Mo David. 87-101 ang score. Time remaining 2 minutes and 28. Uy! Two minutes and 21. Three! Wala! Fritz Ibanez, wala! Out of bounds.
2 minutes and 11 seconds. 2:11. Nice block. Stepping on the line. 2 minutes and 5. Shot clock, 17. 2 minutes and 5. Last 2 minutes pa. Last 2 minutes. For three. Basket. 1 minute and 55. 90-101. 1 minute and 15. Grabe. 1 minute and 43 seconds. 90-101. 1 minute and 35. Shot clock, 15. Salamat 14. kay wala na gulan. Ay! 1 minute and 28. Ay! Basket, good for 2. 1 Siyam minute na and lang! Siyam na 32. lang! 92! 101! Siyam na lang! Malaot pa! Ang Grooters! 1 minute and 15. Ora naman sa Basket, 1 minute and 10. 92-103! 3! Wala! Rebounds for Grooters! 1 minute remaining time. 1 minute remaining! Ay! 55. Shot clock, 14. Uy! Foul. Number 34. 45 segundos. Time out! Time out. Grooters! Brothers. Good game na yun, bata. 45 seconds remaining on our fourth quarter. Bye-bye, Taras Grooters from Joven. Borlasio Rechal. 45 seconds. Basta magrito sila. Budlay-budlay. Ito sila. Sing ganan. Hindi ka ron lang kay ma'am. Pang ba daw sila ho? 103-92. 45 segundos. Importante da ang mahalaga. Yeah, congratulations, Rollers. Basket again for Andrino. Basket. 105-92. Mas natag yung score ka gina ito, Ide. Picture lang ito sa akon. Gwapo sa kondam. Gwapo, Ryan Montalvo. Gwapo. Time. End of the game! Congratulations! Trollers, the emperors of the game. See you sa Magic 4. 1-0 Pilato ang score. 104, 105. 105-92. I-send nyo na kay third year score palihog. Best player of the game is number 16. Congratulations, brothers. Warriors of the Sea. Thank you very much, Kakas. Number 16. Brothers. O sige, sipa, Danay. Congrats, Trollers. Rollers, may spot na sa Magic Adrino. 4. 24. Ang 16 niya na mga pila. 20. Okay. Congratulations, Andrino! Best player of the game again. Mr. Andrino. Thank you everyone for watching. Congrats, Trollers.